ओं नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। निगमकल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहु रसिका भुवि भावुका। आज आरंभ करुछु श्रीमद् भागवतर नवम स्कंद। पुराणर नियम अनुसार यही स्कंद आर्यावर्तर विभिन्न वंशानुचरित समृद्ध नामावली प्रधान। यही स्कंदर प्रधान विषय गुड़िक है सुकन्या चैवन ऋषि आख्यान, अंबरीश दुर्वासा उपाख्यान, मांधाता सौभरी कलह, भगीरथंकर मर्तकु गंगा नयन, कार्तवीर्य परशुराम आख्यान, रामायण कथा, जजाति शुक्राचार्य शर्मिष्ठा एवं देवजानी उपाख्यान, ता सहित दुष्मंत शकुंतला उपाख्यान एवं भगवान श्रीकृष्णकर नरदेह धारणर पूर्वाभास, परीक्षितंकर प्रश्न अनुसार वैवस्वत मनुकर जन्म एवं तांकर वीर्य इक्ष्वाकु आदि सूर्यवंशर समस्त संतान मानकर चरित श्री सुखदेव वर्णना करथिले। सूर्य एवं संज्ञांकर पुत्र श्राद्धदेव मनु पुत्र लाभ पाई इष्टि यज्ञ से आरंभ कले, किंतु तांकर पत्नी श्रद्धा से वशिष्ठंकर परामर्श रे किभली भाव में कन्या जात हेब सही उद्देश्य रे यज्ञ करने से अनुरोध कले। फल कन्या इळांकर जन्म है। यह देखि मनु विस्मित हेबारु इळार पुरुष रूप धारण निमंते वशिष्ठ भगवान विष्णु को स्तुति करने कहले एवं वशिष्ठंकर स्तुति रे संतुष्ट होई भगवान विष्णु इळांकु सुदुम्न नामनी पुरुष रे परिणत कले। एकदा सुदुम्न से मृगया उद्देश्य रे जाई शंकर गौरी सह निर्जन रे जो नित्य रमण करुवा सुकुमार वन रे प्रवेश कले, जोठारे कि भगवान शिव एवं माता भगवान शिव एवं पार्वती सेठी नित्य रमण करुले। से वन रे सुदुम्न मृगया उद्देश्य रे जाई से जो निर्जन स्थान रे प्रवेश कले। वन रे बहु मृग वध करी गृह को फेरिबा समय अश्व सहित समस्त पारिषदगण से नारी रूप में परिवर्तित हेले। यार कारण संपर्क में बुझाई सुखदेव कहले जे भगवान शिवंकर अभिशाप जो एपरी होईछि। तेणु से जो स्त्री रूप धारणी सुदम्न को वन मध्य देखि सोमपुत्र बुध ताकू कामासक्त हेबारु तांकरी ओरसरु पुरुरवांकर जन्म होइतला। परीक्षित उवाच आनंदे अभिमन्युसुत शुणी गोविंदर चरित व्यासनंदन मुख चाहि बोलंती शिरे कर देई भूमुनि मन्वंतर कथा कहिले सकल व्यवस्था जे मन्वंतर जीवा देहि धर्म रक्षणे भावग्राही अनंत जाहार महिमा के जानी पारे गुण सीमा तुम्भे कहिल मुनिगणे विष्णुर महिमा प्रमाणे द्राविडेश्वर सत्यव्रत श्रीराज ऋषि दैवत अनंत कल्प अंते थिला भावे से कृष्ण को भेटिला नित्य गोविंद पादधाई विष्णुर तहो शिक्षा पाई पुरी से सृष्टि आदि काले केमंते वैवस्वत कूले वैवस्वत मनु होई जन्म लभिला देह बही पुणी ताहार वीर्ये जात होइले जेते कपत इक्ष्वाकु आदि 10 सूते होइले राजा जगते एणु आदित्य कूले जेते कहिबा वंशानुचरिते जाहार वंशे जीवा होई ए भूमि तले देह बही जेबा चरित कले जेते भौमुनि कह मो अग्रते
मोते संकटुद्धर मुतुंभ चरणे किंकर भूत भविष्य वर्तमान संपूर्ण वंशानुकीर्तन जेवा जगते कले जहा कहिब मते जेबे दया। श्रीसुत उवाच एमंत ऋषि गण मध्ये उत्तरासुत अनुवादे शूळे आनंदे कृतकृत कहन्ति व्याशंकर सूत। श्रीशुकोवाच शृणोह नृप परीक्षित के अबा कथने समर्थ संक्षेपी कहिली मु तोते जाणई जोग बले जेते ए भूमि मध्य देह बही सते बरसे केवा कही रविर वंशे नृप जेते जे जहा कले ए जगते भकत शिष्य एहा कही एबे तु शुण मन देई जे बाऊ पूजे जार अंशे बई बसत मनु वंशे शुण पांडव चूड़ामणि प्रलय जलु वेदवाणी से हरि अनादि कारण जगत आत्मा नारायण पूर्वे जे संसार संघरी जले अनंत सज्जा करी निबिड़ अंधारे शोइले ताहांकु केही न देखिले से पुणी प्रलयर अंते उत्ताने शोइले अचिन्ते अनादि कमलु प्रकाश जन्मिला हिरण्यर कोश सुवर्णमय दिव्य रूपी उठिला महाजल व्यापी से पद्म कोशु ब्रह्मा जात जार शरीरु ए जगत भूमि भियान जोग बले बसिला समाधि निश्चले ब्रह्मार मनरु बाहार होइला मरीचि कुमर कश्यप तार तहु जात तार महिमा अप्रमित दक्ष दुहिता विवाह कला तातहु सूर्य उपजिला सूर्यर पत्नी संज्ञा नाम अति सुंदर अनुपम तार उदरु दिव्य तनु होइला श्राद्ध देव मनु से पुणी श्रद्धा कन्या गर्भे दश कुमार कला भावे रूपे शोभित अनुपम शुणो ताहांकर नाम लिखा कन रूप सात बेनी सर्जाति दिष्ट धृत घेनी पुणी करुष नर संत पृषधना भाग उचित होइले कवि विभु आदि सर्वे प्रसिद्धि सर्वसिद्धि से श्राद्ध देव पुत्र अर्थे विचारी वशिष्ठ संगते पुत्र करणे विप्रतुष्टि आरंभ कले यज्ञ गोटी एमंते तार श्रद्धा नारी वशिष्ठ संगते विचारी बोलोई मोहि पतिव्रता जे मनते होई बदुहिता से अर्थे तुम्भे यज्ञ कर से बई चरणे तुम्भर ता शुणी कुश केतु बला विप्रंक संगे विचारिला आहुति देला कयुत एमंते कन्या हेला जात तारूप जगते मोहिला ताहाकु इळा नाम देला रात्रे से कन्या जन्म देखी इखा कुशयन उपेक्षी बोलई विप्रंकु अनाई एमंत देखिला तो नाही तुम्भे सकल ब्रह्मवेत्ता ये कर्म असंभव कथा ब्राह्मण कर्म तनु हई ये कर्म कल किस पाई तुम्भे जे निज तप फले अविघ्न अटु एसयले संकल्प होइला अन्यथा ये बड़ असंभव कथा अज्ञान जनकर मत मोर संकल्प विपरीत एमंत मनुर वचन शुणी वशिष्ठ तपोधन हो तांक व्यभिचार वाणी मनुଙ୍କୁ कहन्ति जे मुनि तोहर निज नारी बोले दुहिता अर्थे होम कले मु एबे साधिभूत अर्थे कहिबि विष्णुक अग्रते जे मनते एक कन्या तोहर होइब पुरुषंक बर
ଏମନ୍ତେ କହି ମହାଯତି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କଲେ ଦିବ୍ୟସ୍ତୁତି। ବଶିଷ୍ଠ ସ୍ତୁତି ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ତକ୍ଷଣେ ପ୍ରଭୁ ଚକ୍ରପାଣି। ଇଡ଼ା କନ୍ୟାଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ଚାହିଁ ବୋଇଲେ ପୁତ୍ର ହୁଅ ତୁହି। ତକ୍ଷଣେ ପୁରୁଷ ହୋଇଲା ସୁଦୁମ୍ନ ନାମ ତାର ହେଲା। ନିଜ ଭବନେ ଗଲେ ହରି ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ଦଣ୍ଡଧାରୀ। ବେଦର ବଚନ ସ୍ୱଭାବ କେ ତାହା ଅନଥା କରିବ। ଶୁଣ ରାଜନ ଶୁଦ୍ଧ ମନେ ସେ ମନୁ ପୁତ୍ର ଏକ ଦିନେ। ମୃଗୟା ଅର୍ଥେ ଘୋର ବନେ ପଶିଲା ହରଷିତ ମନେ। ସେ ସରାସନ ଧରି କରେ ବସିଲା ଅସର ଉପରେ। ସେବକ ବଳ ତାର ଯେତେ ଧାଇଁଲେ ଅଶ୍ୱପୃଷ୍ଠ ଗତେ। ନାନା ଆୟୁଧ କରେ ଧରି ପଶୁ ଖୋଜନ୍ତି ବନେ ହେରି। ଗିରି କାନନେ ଲତା କୁଞ୍ଜେ ସର୍ବେ ଖୋଜନ୍ତି ବୃକ୍ଷ ପୁଞ୍ଜେ। ମୃଗ ନ ଦେଖି ଘୋର ବନେ ପଶିଲେ ଉତ୍ତର କାନନେ। ମେରୁ ନିକଟେ ଖେଦ ମନେ ମିଳିଲେ ଏକାମ୍ବର ବନେ। ସେ ବନ ପ୍ରଭୁ ଶୂଳଧାରୀ ସଙ୍ଗତେ ଘେନି ନିଜ ନାରୀ। ନିରତେ ପୀଡ଼ିତ ସଦନେ ଗୌରୀ ସଙ୍ଗତେ ନିର୍ଜନେ। ନିତ୍ୟ ରମନ୍ତି ସୁଖ ମନେ ଆନନ୍ଦେ ପୁଷ୍ପିତ କାନନେ। ସେ ବନେ ପୁଣି ମନୁ ବଳା ଅନେକ ମୃଗ ବଧ କଲା। ମୃଗୟା ସାରି ଅବହେଳେ ଗ୍ରାମକୁ ଆସିବାର ବେଳେ। ଅସ ସହିତେ ସର୍ବଜନେ ତକ୍ଷଣେ ଏକାମ୍ବର ବନେ। ସର୍ବେ ହୋଇଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଗଣ ଅସ ସହିତେ ବିଘଟନ। ଚାହାନ୍ତେ ଅନ୍ୟେ ଅନ୍ୟେ ମୁଖେ ସର୍ବେ ମଜିଲେ ମନ ଦୁଃଖେ। ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱଭାବେ କଲେ ଭ୍ରାନ୍ତି ସ୍ୱଭାବେ ଚଳି ନ ପାରନ୍ତି। ଏମନ୍ତ ଶୁକ ମୁଖୁ ଶୁଣି ବୋଲେ ପରୀକ୍ଷ ନୃପମଣି। ରାଜା ଉବାଚ ଭୋ ମୁନି ଅସମ୍ଭବ ବାଣୀ ହୃଦୟ କମ୍ପିଲା ତା ଶୁଣି। ନାରୀ ହୋଇଲେ କିସ ଅର୍ଥେ ଏ କଥା କହ ମୋ ଅଗ୍ରତେ। ସୁଦୁମ୍ନ ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ ନନ୍ଦନ ପୁରୁଷ କଲେ ଭଗବାନ। ସେ କିମ୍ପା କାମିନୀ ହୋଇଲା ଅସ ସହିତେ ମନୁ ବଳା। କିବା ସେ ବନେ ଥିଲା ଦୋଷ କିବା ଶଙ୍କର କଲେ ରୋଷ। କିମ୍ପା ଲଭିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେହ ସଂଶୟ ଯାଉ ମୁନି କହ। ଶ୍ରୀ ଶୁକ ଉବାଚ ମୁନି କହନ୍ତି ଅନୁରାଗେ ଆନନ୍ଦେ ପରୀକ୍ଷିତ ଆଗେ। ଶୁଣ ହେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସୁତ କହିବା ତହିଁର ବୃତ୍ତାନ୍ତ। ଶପଥ ଋଷି ଏକ ଦିନେ ଗମନ୍ତି ଶିବ ଦରଶନେ। ଦିଶନ୍ତି ରବି ତେଜ ପ୍ରାୟେ ସେ ବନେ ବୁଲନ୍ତି ନିର୍ଭୟେ। ଦୂରୁ ତାଙ୍କର ରୂପ ଦେଖି ଅମ୍ବିକା ଶୟନ ଉପେକ୍ଷୀ। ଶଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଛାଡ଼ି ବେଗେ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଲେ ବୃକ୍ଷ ଲାଗେ। ଲାଜେ ଲୁଚାଇ କଳେବର ଭୟେ କମ୍ପଇ ଥରହର। ଶଙ୍କର ରହି ଅଧମୁଖେ ଚାହିଁ ନ ପାରି ମନ ଦୁଃଖେ। ଏମନ୍ତେ ମୁନି ଗଣେ ଚାହିଁ ପାଦେହେ ନ ପାରନ୍ତି ଯାଇ। ତକ୍ଷଣେ ଗଲେ ଅନ୍ତର୍ଧାନେ ତାହାଙ୍କ ଗତି ଦେଖି ମନେ। ପଥେ ଚଳନ୍ତି ଅତି ଶ୍ରମେ ମିଳିଲେ ବଦରିକାଶ୍ରମେ। ସେ କଥା ଜାଣି କୁଶ ପାଣି ଅମ୍ବିକା ମୁଖ ଚାହିଁ ଭଣି। ପୁରୁଷ ହୋଇ ଯେବେ ଏଥେ ପ୍ରବେଶ ହେବ ଅକସ୍ମାତେ। ତକ୍ଷଣେ ହେବ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପ ଏମନ୍ତେ ରୁଦ୍ର ଦେଲେ ଶାପ। ସେଦିନୁ ମହାଦେବ ରୋଷେ ସେ ବନେ ପୁରୁଷ ନ ପଶେ। ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ନରନାଥ ମନୁ ତନୟ ବିପରୀତ। ଅସ ସହିତେ ଘୋର ବନେ ସର୍ବେ ଭ୍ରମନ୍ତି ଦୁଃଖ ମନେ। ସେ ବନୁ ଗଲେ ଅନ୍ନ ବନେ ସୋମ ନନ୍ଦନ ତପସ୍ଥାନେ। ଭ୍ରମନ୍ତି ଏକୁଆରେ ଧରି ସ୍ୱଭାବେ ସର୍ବେ ମନୋହରି। ତାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ଇଳା ଦେଖି
ସେ ବୁଧ ତପସ୍ୟା ଉପେକ୍ଷୀ ମନ ଚଳିଲା କାମ ଭଳେ ତକ୍ଷଣେ ଧରି ତାକୁ କଳେ ବଳେ ହରିଲା ଚନ୍ଦ୍ରସୂତ ତକ୍ଷଣେ ପୁତ୍ର ହେଲା ଜାତ ତାହାକୁ ଦେଖି ଗୁଣଧାମ ଦେଲା ସେ ପୁରୁର ବା ନାମ ଏବେ ହୋ ଶୁଣ କୁରୁବୀର ସେ ବନେ ମନୁର କୁମର କୂଳ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସୁମରିଲେ ତକ୍ଷଣେ ବଶିଷ୍ଠ ମିଳିଲେ ତାହାର ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପ ଚାହିଁ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ଋଷି ଦୟା ବହି ଯେମନ୍ତେ ପୁରୁଷ ହୋଇବ ତକ୍ଷଣେ ସେ ବି ସଦାଶିବ ଅନେକ କଲେ ଦିବ୍ୟ ସ୍ତୁତି ଶୁଣି ସନ୍ତୋଷ ପଶୁପତି ଆପଣା ବାକ୍ୟ ସତ ଅର୍ଥେ ବଶିଷ୍ଠେ ଚାହିଁ ଦୟା ଚିତ୍ତେ ବୋଲନ୍ତି ଅମ୍ବିକା ରମଣ ବଶିଷ୍ଠ ମୋର ବାକ୍ୟ ଶୁଣ ଏ ଯେ ତୋହର ଗୋତ୍ରେ ଜାତ ସ୍ୱଭାବେ ଇକ୍ଷାକୁର ସୁତ ମାସେ ଏ ହୋଇବ କାମିନୀ ପୂର୍ବେ ବିଷ୍ଣୁର ବାକ୍ୟ ଘେନି ମାସେ ଏ ପୁରୁଷ ହୋଇବ ଜୀବନ୍ତେ ଯେତେ କାଳ ଥିବ ଏମନ୍ତେ ଦେଇ ତାକୁ ବର ତକ୍ଷଣେ ଗଲେ ଶୂଳଧର ଏମନ୍ତେ ଯେତେ କାଳ ଥିଲା ମାସେ କେ ପୁରୁଷ ବଳା ରାଜସେ କଲା ଏହି ମତେ ନିଗମ ବାକ୍ୟ ଅନୁମତେ ତାହାର ରାଜେ ପ୍ରଜା ଜନେ ବଞ୍ଚିଲେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ମନେ ତାର ହୋଇଲେ ତିନି ସୁତ ଶୁଣ ହେ ନୃପ ପରୀକ୍ଷିତ ରାୟ ଉତ୍କଳ ପୁତ୍ର ବେନି ବିମଳ ନାମେ ହୋଇ ତିନି ଦକ୍ଷିଣ ପଥେ ତିନି ରାଜା ଧର୍ମେ ପାଳିଲେ ଜନ ପ୍ରଜା ତଦନ୍ତେ କିଛି କାଳ ଅନ୍ତେ ସୁଦୁମ୍ନ ଭାଳି ଅନ୍ତର୍ଗତେ ପୁରୁର ବାକୁ ରାଜା କରି ଛାଡ଼ିଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଗରି ତପସାଧନେ ବନେ ଗଲା ସେ ବନେ ଶରୀର ଛାଡ଼ିଲା ବୋଲଇ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ନବମ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତ ବଂଶାନୁଚରିତ ଏ ବାଣୀ ଶୁଣି ସଂସାରୁତର ପ୍ରାଣୀ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମଂସାଂ ସଂଗୀତାୟାଂ ବୈୟାସିକାଂ ନବମ ସ୍କନ୍ଧେ ଇଳାକନ୍ୟା ଉପାଖ୍ୟାନେ ନାମ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ। ଓଂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ।